खुलुमका स्रांजाति ककबरक कक्तुमाओ तिनिनि ककबरक कक्तुमारक उंखा थांनाय दाल कलक सिगां हाइकुनि बोहागदै काइसा नोटिस साख्लायमा जत UGT फोरोंनाय रंनि उंकलग मुंसाय रायदा जाया तंबतां तंमानि बरं नतयै हापां लामा सोनामनाय चा साल आगरतलानि मातंगिनि प्रितलता सबान कतर काइसा कक्सा लाइमा लोको कुथुमुं संसाजाखा आरो जत UGT फोरोंनाय रं बानजांबायखा थांनाय याक्सि हापांनि जाराव खरक 10,323 फोरोंनाय सेबकनो रायदा जायति खेतलांमा खुमतांगो सुबजागै तंमानि थाइनि दाबुकबो काटिवे मानजायाको हास्टेव कोताल हापां फाइमानि उला बरंनि खाव जे आशा तंमानि हास्टेव हापां बरंनो अक कुनुलनि फियावगैरिनाय फिया सुप्रीम कोर्टनि रायनो तुयै हास्टे हापां बरंनि उंकलग तंफानो तलांमानि रायदाव गोबां मासाया सुकिया तंखो आबरंनो काटिवे हापां बाहायके सुबावै माननाय चा सालनि कक्सालायमा कुथुमानि उला कक्तुमा थुमनाय रंनि कुथुमुंनि बोखागतै खरक 10,323 फोरोंनाय रंनि बिसिंग खरकसा फोरोंनाय साका ऑल त्रिपुरा 10,323 पे एडक UGT টিচার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আমরা আজকে UGT যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন তারা রাজ্যের শিক্ষা অধিকর্তা এবং শিক্ষা দপ্তরের যিনি সেক্রেটারি আছেন ওনাদের অফিসে আমরা একটা লিগ্যাল নোটিশ এবং রিপ্রেজেন্টেশন আমরা একটা দাখিল করব সমস্ত UGT শিক্ষক শিক্ষিকারা তার জন্যই আজকে আমরা এই হলে মিলিত হয়েছি আমরা রাজ্য সরকারের যে শিক্ষা দপ্তর এবং শিক্ষা দপ্তরের যে ডাইরেক্টর এবং শিক্ষা দপ্তরের যে সচিব আছেন ওনাদেরকে আমরা লিগ্যাল নোটিশের মাধ্যমে 2 মাসের সময় দিয়েছি আমাদের গত জানুয়ারি মাসের 8 তারিখ আমরা দেখেছি রাজ্যের মহামান্য হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন 8 তারিখ 127 নম্বর যে প্যারায় সেই প্যারায় উল্লেখ আছে যাদের এগেইনস্টে কোনো মামলা নেই তাদের চাকরি যাবে কেন সেই রায় দেখলাম রাজ্যের মহামান্য হাইকোর্ট সেই রায় দিয়েছে যে যারা নামে কোনো পিটিশন নেই তারা চাকরি যাবে কেন সে রায় দেখলাম ত্রিপুরা রাজ্যের যে স্বনামধন্য অ্যাডভোকেট শ্রদ্ধেয় কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য উনি একটা 127 নম্বর ধারায় অনুসারে মহামান্য হাইকোর্টে একটা পিটিশন করেছেন সেই পিটিশনে দেখলাম ওনার ফেভারেই মহামান্য হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখলাম 127 নম্বর ধারায় বলা আছে যারা এগেইনস্টে কোনো মামলা নেই তাদের চাকরি যাবে কেন তখন আমরা রাজ্যের সমস্ত UGT শিক্ষক শিক্ষিকারা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা একটা রাজ্যের আমাদের যে দপ্তরের অধিকর্তা এবং দপ্তরের যে সেক্রেটারি ওনাকে আমরা একটা লিগ্যাল নোটিশ এবং একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেব তাই আজকে আমরা সমস্ত রাজ্যের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে আগত শিক্ষক শিক্ষিকারা সেখানে মিলিত হয়েছি এবং আমরা সবাই আগামীকাল বা সোমবার থেকে আমরা যার পোস্ট অফিসের মাধ্যমে আমরা আমাদের লিগ্যাল নোটিশ সাবমিট করব 10,323 টিচার এড হক এসোসিয়েশন ফাইনে কিसा सालनि बिसिंगो जत UGT फोरोंनाय रंनो सानमुंकक बिति तलांगै तांबेदेगनि मन्त्रि नखबै गुबुननि तांफां रंनि आरो थांनाय होनैबो साका तिनि फुंगाय श्री श्री दामबासक तामानि जराव फुंनि लामाबो हिमै बेरायनै आमचानि बर रंनि बखल कलायका खरकसा आपसा खलै जायो तलाव बासरा कलायजा पातिखा गंडसरा नारायणपुर एडिसि विलेजनि चौकीदार कामिनि समसां पाकाजाजो तलाव ओ आपसा कले आसायखना फुंनि दामब्रैसो तामनि जराव होनो चङै नाजाखा चौरपारा कामिनि हिसांनि रक फुंगो हिमै बेरा थांना जराव आपसा कलेनि खरां खनाय जाजो तलाव क्लाइजाक मानिख्या हिसांनि रक लगनो गंडसरा थानाव कक्तमारो हरमाबाय गंडसरा थानानि पुलिस आपसा कलेनो गंडसरा साखामनगो याफारि रेखा साखामनगनि बाजा तैजाक डक्टर मिर्जा देबरमा साका ओ आपसा कले ताबो साकमां काहामनो ताइ उजन ओंखा 2.6 आपसा क्लिनिक काहामनागनि बागै दलै हांकर सराय नायखलनाय बेदगो कक्तमार हरजाका हनि बसाका डक्टर मिर्जा देबबर्मा আজকে সকালে প্রায় 7:30টার দিকে পুলিশ লইছে পুলিশ থেকে আমরা রাখছি এখানে হসপিটালে সেটা আমরা চিকিৎসা দিতেছি বাচ্চা দেখছি যে বাচ্চার প্রায় আছে রিফ্লেক্স এবং সাকলিং রিফ্লেক্স সবই ভালো
কোনো অসুবিধা দেখা যাচ্ছে না, সুস্থই আছে। এটা আমরা চাইল্ড লাইনে আমরা কল করে দিয়েছি, তারা ওখান থেকে আইব, তারা কী করে তারা জানে আর কি। त्रिपुरा हास्टे हापang जैसे कोन साइतो गई तंगने फेकजंगने माने करी खान्यानि बागै फे त्रिपुरा हास्टे अरे आखाइ अर सालब्रुम ब्रुम नो फेकजंगने माने मानजागै तंगो हाइनो हाइ तिनि चा सालो तेवाइसा नाय रुटुंगना थांतनि धर्मनगर मारखुं खलक बथा खलाव मानजाग फिउका फेकजंगने मानै चा साल दिबनि जरा 5566 फोन नम्बर सिलचर आगरतला रकाखुं मालखुं खलक जेफ्रु धर्मनगर बथा खलाव सपायो सकांगरंनि हाइनो मालखुं खलकनि खतनरगो नाय रुटुंगना थांगै आरपीएफ सेंक्रा रक बुकरा करै सलानि काइनेरा ब्रैजि बटल एसकाप सिराप मानजाखा ओ सिराप रंनि मरक हातिओ नैजि सुगु साइबारा ब्रैजि ओंगानो हाइनिबाय आरपीएफ सेंक्रा रक जयावै नाय रुटुंमानि बिसिंतै सालब्रुमनो महाय फेकजंगनाय मानि मानजागै दंगो এখানে 280 পিস আছে। বাজার মূল্য একটার দাম আছে 105 টাকা। এখানে 80 ইন্টু 105 ইন্টু 280 তাহলে 29,540 টাকা আসতেছে। কাউ কি অ্যারেস্ট করতে পারছে না, কোনো কারণে অ্যারেস্ট হয়নি। গাড়ির নাম্বার ছিল আপনার 55664 আপ শিলচর আগরতলা প্যাসেঞ্জার। হ্যাঁ, আনুমানিক একটা 5-10 একটা 5-10 गन्डासरा बहस्तेनि गन्डासरा कुचुग्रेम चिरं नंगने थंखलाव लीगल सर्विस स्केम बासाय संसाजाखा आरो फाइमानजाखा त्रिपुरा हाई कोर्ट ने नगराय मतम मिस्टर जस्टिस सुभाषिष तलापात्र मिस्टर जस्टिस संजय कलावर मिस्टर जस्टिस ए लॉर्ड ओ बासाय खलायथायनि बरक साका जुदा जुदा बहस्तेव काइनै सिसनि केरं रुकजाक सामं खलायजागै दंगो तामने हुनकाय लुकरंने थाने तेबो गोबां खायै केरं रायदानि बिथिंतै जुवा सुंमान मुं सगैना बागै आरो जाति गोथार मोसंगै ओ बासायनो चेंगि रेखा বরফ নরকনি অধিকার নরকনি মাথায় শাখা নমাদা বান্ধব চুবুকচু রিনা আমরা রাজ্য আলোচনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন জানাই যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে সংবিধান তৈরি করেছে এবং প্রত্যেক নাগরিক তিনি যে ভাষায় কথা বলুন না কেন তিনি যে জাতির হন না কেন তিনি যে অঞ্চলের বাসিন্দা না ভারতের সংবিধান বলে দিয়েছে সমান অধিকার মানে হচ্ছে তাই যে রাষ্ট্রকে সমান সুযোগ তৈরি করতে হবে ভারতের সংবিধানের মধ্যে পরিবর্তন করে এখন 1 থেকে 14 বছরে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রণালীতে তাদের যে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার সেটাকে मौलिक अधिकार हिसेबे गण्य करा हয়েছে मौलिक अधिकार ये जो हमारे भविष्य है इस देश के उनको भी ये जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से एक न्याय प्रणाली जो है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कलबंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे आमुनि उनाव दाव फारकजों रोजाम लायखा तै अ बासायनि बिसिंतै एसटी पीआरटीसी पाट्टा बेनिफिशियारि रंनो याफार जाखा पाइथा गन्डासरा बहस्तेनि जुदा जुदा तांबेरे खतल गुरि उइनायखा तै अ पान्डाव सिरंनाय जिउ तै बरंनि बुमाबु फारक ब फाइमान जाबायखा थैनि मुंसा हालक करै तै मुंसा तंतार करै तै जेब्रं जाति जाति हिलाये कागलाय फुगलाय कंनो खुरजावै थोंगोरोंनि थोंमुंग तुनाय बरक आ बरक बरकया
तासाल आगरतलानि इन्द्रनगर गावसे मस्जिद थुइरिमुं बासाय संजाजाखा गावसे मस्जिदनि बखाक्तै अरो फाइमानजाखा साखा मन्त्रि सुदीप राय बर्मन पुरो तांबेदेंनि मेयर प्रफुल्लजित सिंहानो खबै गुबुन रक इन्द्रनगर गावसे मस्जिद जैसे खलाय हिन्दु मुस्लिम रक थुइरिमुंगो बुसकाङो फाइबायमानि आबोनो मुंसा खामिथि मुंकुरै तामनि हिनगा आरो मुंसा जाति जाति हिलायै कागलाय फुइलाय इंमानि गरन्दे तं साखा मन्त्रि आबोनो साखा আজকে আগরতলা গাউছিয়া সমিতির উদ্যোগে এখানে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আপনারা দেখছেন এখানে হিন্দু, এখানে মুসলমান সবাই খুশি মনে এগিয়ে এসে রক্তদান করছেন। যেটা আমাদের কাছে একটা বিরাট বড় পাওনা এবং তৃপ্তির ব্যাপার, আনন্দের ব্যাপার যে আমাদের রাজ্যে অনেক চেষ্টা করুক, যারাই চেষ্টা করুক না কেন, ধর্ম যার যার কাছে সকল ধর্মের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন আমরা করে থাকি, রাজ্যের মানুষ করে থাকেন। আস্থা বিশ্বাস যার আলাদা হতে পারে, ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে আমরা খোঁজ খবর করি, কিন্তু একজনই আছেন। তো মানুষের স্বার্থে, মানুষের জন্যে এই রক্তদান নিশ্চয়ই আগামী দিন দারুণ একটা বার্তা এ রাজ্যে মানুষের কাছে বহন করবে। पाइथागाव काश्मीर थैगेदार थैनाय भारतनि सेंग्रारंनि फालानो खाकजोंमा सानै छत्तीस हाजार साखा मन्त्रिनो खबै फाइनाय नगराय रक नीलार तङै पालायलायखा आबोनि उनाव नगराय रक थुइरिमुं बासाय गुरिवै नायखा तै अ थुइरिमुं बासाय बेबागै खरक बासि बरक साकमुजुक्तै थुइरिमा नुकजाखा কৈলাসহর উন্নয়ন মঞ্চ সালকরং রमै কৈলাসহरनि हामख्रायनि बागै तै কৈलासहरनि गोमावै थांमा बलायमुं मानजाक मुकुमरंनो तेवाइसे मोथाङै नारनान बागै जबाखायै थांखा কৈলাসহর उन्नयन मञ्चनि अस्त्रबा फाइनाय सालाबो तंगानो हनै साखा 4 सालदि बर কৈলাসहर कक्तुमा थुमनाय रंनि कुथुमुंनि बौसिंतै उन्नयन मञ्चनि आदंरक और फाइमानजाखा उन्नयन मञ्चनि आसुमन्त्रि रञ्जित भट्टाचार्य प्रेस दांफां भास्कर घोष उन्नयन मञ्चनि आदं मलयानु घोष अधिकारी प्रणब पाल मोहित पाल मलमद देबनो खबै गुबुन रक कक्तुमा थुमनाय रंनि कुथुमुंनि प्रेस दांफां भास्कर घोष अधिकारी शाखा আমরা 2016 সালে পিএমও অফিসে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম কৈলাসহর রেল স্টেশনের থামানোর জন্য 2016 সাল সেটা কপিও আপনাদের হাতে আমরা দিয়েছি সেটার আমরা পেয়েছি যে উত্তর আমরা রিসেন্টলি পেয়েছি যে আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে এপ্রিলের 30 তারিখের মধ্যে কৈলাসহর পেচারতোল কৈলাসহর ধর্মনগর এই 45 কিলোমিটার রেল লাইনের ইঞ্জিনিয়ারিং কাম ট্রাফিক সার্ভের কাজ সমাপ্ত করা হবে। আমরা এটাকে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। পাশাপাশি এই পেচারতোল কৈলাসহর ধর্মনগরে রেল লাইন পাতার কাজ যাতে দ্রুত শুরু হয় সেটা আমরা দাবি জানাচ্ছি, কারণ ট্রাফিক সার্ভে শুধু শেষ নয়, রেল লাইন পাতার কাজ এবং রেল লাইন বাঁশি শোনার জন্য মানুষ অপেক্ষা করছেন। আমরা প্রস্তাবিত ধর্মনগর কৈলাসহর কমলপুর খোয়াই আগরতলা রেল লাইন সার্ভের কাজ শুরু করার জন্য এবং এই বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষের যে অপ্রতুলতা আছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুলতা, এই যে ধর্মনগর কৈলাসহর কমলপুর খোয়াই আগরতলা, আপনারা জানেন এটাতে বিকল্প জাতীয় সড়ক হয়ে গেছে 208 নম্বর এ। এই যে বিকল্প জাতীয় সড়ক কুকিতল থেকে যেটা কৈলাস হয়ে গেছে 208 এ গেছে বিকল্প জাতীয় সড়ক। আমরা বলছি এই জায়গার রেল লাইনের সার্ভের কাজ শুরু করার জন্য আমাদের ডিমান্ডের মধ্যে আছে, যেখানে রেল লাইন সার্ভের কাজ শুরু হোক তাহলে বিকল্প একটা রেল লাইনের কাজ থাকবে। কৈলাসহरनि हामख्रायनि बागै काइचि थाम सानमुं बोतांतयै सालकलक रमै उन्नयन मञ्च जबाखायै फायगा आबोनि बिसिङाव गोबांमा सानमुंनो मानमानि फाचिं नुहुरगा तै किसा सानमुं रक दाबो फाना मानानि फाचिं नुहुरजा 2016 बिसिङाव उन्नयन मञ्च हा कतनि मन्त्रि बख्रंनि थांबेदेग काइसा कक तुनरहर जाका কৈलासहर मालकुं कलक तै बिरकुं रुका कुं चेंगजांना बागै आबोनि बागै बिरकुं खोला काम खायै तरिनानि बागै जिसिनि एकर थाइ कताल खलाय नाहार जांना हनै सोकांनि तै बुंनि हापां मुंसा बार जानो हायानि बागै जलि मुंसाजे मुं फुनुका आमचाइनि लुकुरक